واللہ اللہ نے توجہ رحمت دی سٹی ہے. بیا ترجمہ ایک اللہ والے تے ترجمہ کیتے سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے بھانڈے رحمت دے چاہتے منہ دے کر چھوڑن کہتے. فرمایا علی النبی میرے نبی تی اللہ دی رحمت علماء بیٹھن والمہاجرین اللہ دی رحمت مہاجرین تے اللہ دی رحمت انصار تے. اللہ سے یا نبی تا تیرا پیغمبر ہر ویلے اندیوتے تیرا رحمتاں وس جارا ونجن او سادہ عقیدہ اللہ دے پاک پیغمبر تے رحمتاں وس جہال وس جا پہل قیامت دی صبح تک وس جا رہے سن. لیکن مہاجرین تے انصار دنال اللہ تیرا کیا پیار جویں تیری رحمت تیرے نبی تے ایویں مہاجرین تے ایویں انصار تے. اللہ دا قرآن جواب دے دے الذی نتبعوہ فی ساعت العسرہ. او دنیا والو یہی وہ لوگ ہیں عام دنوں کی اندر انہوں تے میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہی کیا ہے, میرے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہی کیا ہے, میرے نبی کی اتباع کی ہی کی ہے, میرے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہی کیا. لیکن فی ساعت العسرہ عام دنہ ویچ تک کتی ہے. لیکن الذی نتبعوہ فی ساعت العسرہ مشکل گھڑی وچ بھی انہاں لوگاں نے میرے محمد دی اتباع نہیں چھوڑی. شادی اوے کیتی ہے جویں میرے نبی دا طریقہ ہے, غمی اوے نبھائی ہے جویں میرے نبی دا طریقہ ہے, اخلاق اوے دکھان جویں میرے نبی آکھے, میرے نبی دی سنت تے عمل کیتے. فی ساعت العسرہ توجہ کرا ہے نوجوانا, مشکل گھڑیاں جو آگے قربان ونجا ملک نو بے ملک تا تھی گن لیکن میرے نبی دی اتباع نہیں چھوڑی. کریا کنو بے کریا تا تھی گن لیکن میرے نبی دی اتباع نہیں چھوڑی. بلکہ آنکھا تو آکو ایمان تابہ تھی ونگے, بیویاں بیوہ تھی گن لیکن میرے نبی دی اتباع نہیں چھوڑی. بچے یتیم تھی گن لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا. مال کھس گیدہ گئے لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا. اوجھریاں اللہ اکبر تکتے انگارے تے لٹا دیتا گئے لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا. شرم گاواں دی اندر انہوں نے ظالمہ نے نیزے مارے لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا. اتنا مارا گئے بلال کو, اتنا مارا گئے تلے انگارے اتنے حضرت بلال ہاتھ دی اندر رسیل او باش لڑکے گھلے دے کھڑے لیکن بلال کھڑے آدن اے بہل کارے حقیقت کل ہو اللہ احد. نوجوانا اتھے ایک جملہ آکھاں, تیکو میں کوئی کیا ایمان دی قدر ہے, تیکو میں کوئی کیا سنت دی قدر ہے, تیکو میں کوئی کیا طریقے دی قدر ہے. خدا دی قسمیں میرے نبی دی سنت تے طریقے دی قدر پوچھنی ہے ابو بکر صدیق تو پوچھ, عمر تو پوچھ, عثمان تو پوچھ, علی تو پوچھ, حسن و حسین تو پوچھ, طلحہ زبیر تو پوچھ. دین دے اتے اتنے ڈٹ ونجن والے, ایمان دے اتنے مضبوط جو مرضی تھی گئے ہر چیز قربان کیتی ہے لیکن اللہ دے دین تے آنچ نہیں آون دیتی. ہر چیز قربان کر چھوڑیے لیکن ایمان دا سودا, پچھلے بھی بولو ایمان دا سودا نہیں کیتا. آپا کو تا اممہ دی گودچ ملے نا دین, ہاں اکھ کھولیے اماں سکھائے اللہ, اماں سکھائے اللہ اللہ, اکھ کھولیے اماں سکھائے پترا اللہ آکھ, کل ہو اللہ آکھ, باہر نکلوں ہر چیز سامنے ہے. ایتا انہا کو نو پوچھو حضرت مصعب بن عمیر آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے دا گلیاں ہیں مسجد نبوی, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی میرے نبی دی خدمت چین نبوت دی اکھی میں چو اتھرو آگا. حضور روتے آدن
मुसअब बिन उमैर रोजाना सूट नवा तब्दील करें हावे, रोजाना नवा सूट पेंदा हावे। अज फटे ते पुराने कपड़े पे खड़ी ही हाल ते राजी आई। कुर्बान वन्या सोहने नबी दे सहाबा दे शान ते मकाम दे उते, कुर्बान वन्या मुहम्मद दे सहाबा दे ईमान दे उते। खुदा दी कसमे मुसअब बिन उमैर मुस्कुरा गया दिन सोहना ही हाल ते अपने रब ते राजी आते राजी। आप हूं थोड़ी जी गाल आ वने कोई नहीं डिठा नहीं दे दे ए चीज हलाल है या हराम है, कोई तमीज कोई नहीं। नाराज न थी वाए सूद आपा खाऊं, विहाज आपा खाऊं, शराब आपा पीऊं, नाराज न थी वी टम्मन दा रोशन ज़मीर। कुरान दे अल्फाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। ईमान वाले लोगों, शराब भी, जुआ भी, किस्मत दे तीर भी, ए सारे शैतानी कम मिल एक नो बचना ते नबी दा उम्मती मैच दे उते जुआ ला खई। मैच खेदे रह गए ते ए बाल ते छक्का लगना ले चौका 10,000 रुपए दा जुआ। ए आउट थीवड़ा या नहीं मौलाना 20,000 दा जुआ। कलमा नबी दा पढ़ दू जुआ के, कलमा नबी दा पढ़ूं शराब पीऊं। हुक्म जो जारी थे शराब नहीं पीवनी। सहाबा ने पटके चाहते मदीने दे गलियां च वीट छोड़न ते आधे खड़न इंतहाई ना रुक गए। कलमा नबी दा पढ़ूं, रस्मो रिवाजात तेरे मेरे अंदर इतने उरूज थे। कलमा नबी दा पढ़ूं, अखलाक कनो इतने आ रही हूं ए पता नहीं ए बड़ा या छोटा नाराज नहीं थी बड़ा हक गाला करा फर्द है। वरना आवाज हम दिए लोग मेरे नबी दे तल्लो कंडे खड़े विछेंदन, मेरे नबी को क्या कुछ खड़े आदन। एक जहाड़े अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा लेट थी गए। अम्मा आयशा आमदिन रदी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजा खड़के दे खुलेंजन दे दिन हुजूर अमदे पे होसन वल वेंजन वलाम जन। काफी देर बाद अल्लाह दे पाक पैगंबर जो है ते अम्मा आयशा मेरे नबी दा मुखड़ा ते चेहरा डिठे, फरमाया सोहना सोहना तही आज तेरे चेहरे ते इडी बड़ी खुशी केड़ी चीज दी है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा सुबह निकला हूं, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। अभी वापस आ रहा था एक बूढ़ा आदमी मिला, मैंने उसे तौहीद की दावत दी, कलमे की दावत दी। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मैं मुहम्मद को सारे जहाड़ियां दा तकलीफां भूल गए। अज मेरा एक उम्मती जहन्नम तो बच्चे जन्नत वाला।